Adi kaisa accord খুব নাংমানিতুই abono poito khaimannati ongkhai angbo belai belai khe khatong tokham কিন্তু abono nugui একটু যা নংমানি আবো তো যে তিনি হইতে বেশি দক্ষ কাম IPFT বাই আফ্রো আমতে একট অঙ্গিয়া ফানো কিন্তু Prime Minister ni presence brok oro saklaika NC da Burma tai এবং আগত দিনগুলিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তুলে শাখা তালদক বিসিঙ্গ ত্রিপুরালেন সিংসিনা সকলকে অভিনন্দন এনখাই প্রাইম মিনিস্টার যে দামসাও বুসাওই বকিতা খাইও ও দামসা হইতে বরম গানাং থৈথাংজাক NC da Burma abun saklainkai abo tata ekor nanglia bile prime minister abo national media o awayongkha government ongkha ungnai bisi kaisa ulowo kaisa modality committee by import committee ongkha o taldok ei bisidok thangkha o modality committee tapponoto kaisa report ponto submit khaimia ओंखाय ताइबिसा ताबो आफ्रोत प्राइम मिनिस्टर आसुक जे एकदम हाईएस्ट अथॉरिटी ताबोखाय होम मिनिस्टर अमित शाह ओंखाय बिनि तो क्षमता आसुक रुई बिनि बुसखांग आबोंखा किन्तु तुमांखा तामो सुखलाय सुजाखाव जागागो टाइम बाउंड किन्तु बफ्रो हइते टाइम बाउंड ओंखाय 2024 हइते 2027 ओंमानो तब मार्च ताल होते डिसेम्बर ताल मानो अब क्रुई टाइम बाउंड तो किंतु टाइम क्रुई और सजाखा हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल राइट लैंड सो एंड सो अब तो सेनी कॉन्स्टिट्यूशन नो अब साइट वी दी पीपल ऑफ दिस कंट्री वी एश्योर दी people of our country and very particularly to the marginalized community, their culture, their language, their identity, their land, it will be protected. Oh, assurance in the constitution rito gitu ungia so we know the 6th schedule avanibulo abo ditaminai more power masanosu त्रिपुरा मथाबो गेटा त्रिपुरालेन सानखा आबोनि बागैतो हाये गेटा त्रिपुराबो सानिया खामु आबो त्रिपुरालेन बा सिनि त्रिपुरा सरक आबो टाउन बागै साना नाखाबा एवं सुम खनाखा सालसाव नो कम्प्रोमाइज त्रिपुरालेन सार कोनो कम्प्रोमाइज करै ताबोखाय क्रिखाबो टाइम बाउंड टाइम करै स्पेसिफिक मुसाबो करै उल्टा साजा क्रिखा जे ताबो हइते abono tui type not soba mano khariya abo to mang khabo kaje chini tipra sarok je chini yago power manan nai mani hamkai nei mani kam mani abo nang respect khai abo been right abo khai mani kono deraya but central government BJP borok khai thungui tong ane kongkha amte khai jung thungane usitia borok no sanan tong mani from which date to which date, which year to which year, and which year nung orno suika first parao after series of dialogue, series of discussion gatai joint parliament working group tamle khanan nang nung to series discussion khai theka bele nung to issue salai kha bele nang tai wisa tamni bage discussion khanen nang nung moi to discussion thangnai bisi bri nung moi tong amni sikang bongkha nung nung sudu suno discussion khaioi sini jora kumari nai omoyang hino jana abo ani mote o agreement
Sini Tripura Sromni bagui ba Tripura hastani bagui khub kaham kha abo jodi ang saiman khai khub tongthok khamu hator khamu কিন্তু abo sanani moto abo nugui ani conscience ani vivek abo kosi. This is my reaction.